hands. Please put hands together. Namu Myoho Renge Namu Myoho Renge Namu Myoho Good morning. Yes. Good morning, everyone. We have been sharing Kumarajiva's biography for about 6 months. Today, at the conclusion, I would like to share with you how Kumarajiva thought of the Lotus Sutra. More specifically, how he was evaluating the Lotus Sutra among all the sutras. Isn't it very interesting? Okay. 那么大家早上好啊，大家早安。那么今天呢我们分享这个鸠摩罗什的传记已经有6个月了。那么今天呢就是一个总结作为一个总结，那法师就想要跟大家分享一下鸠摩罗什对于这个法华经的看法。那再更具体一点的说，就是他是如何在诸佛经中评价这个法华经的。那这是不是一个很有趣的课题呢 ？OK。 Oke, hari ini kita akan membahas pandangan Kumarajiva terhadap Sutra Bunga Teratai atau Saddharma Pundarika Sutra. Selamat pagi semuanya. Selama sekitar 6 bulan terakhir kita telah menceritakan biografi Kumarajiva. Hari ini sebagai kesimpulan saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana Kumarajiva memandang Saddharma Pundarika Sutra. Lebih spesifiknya bagaimana ia menilai Saddharma Pundarika Sutra di antara semua sutra. Bukankah itu sangat menarik? Okay. First of all, I'd like to make it clear that Kumarajiva's basic attitude towards all sutras was that they were all the truth as the Buddha's teaching. All the sutras are the truth as the Buddha's teaching. There is no false sutra among all the sutras in both Mahayana and Theravada sutras. However, he also admitted that there was a process of the Buddha's teachings to lead many different people who have different capacities. It is like that if there is a university student and a 3-year-old child, and you want to teach them math, but you need to teach them differently because their capacities are so different from each other. To the 3-year-old child, you need to teach the child how to count numbers first. Meanwhile, you can teach the university student with a difficult theory of math immediately. That is called in sutras expedient means. Not only in the Lotus Sutra, but all sutras you can find. For example, title of the second chapter of the Vimalakirti Sutra is expedient means. The reason that the Buddha needs to use many expedient means is that the Buddha needs to lead different people with different teachings fitting for all their capacities. The Buddha eventually needs to lead everyone equally to the Buddha's supreme teaching. Kumarajiva knew about it so that he located the Lotus Sutra at the highest and ultimate teaching among all sutras. How do I know about this? It is because on the way of my pursuit of Kumarajiva's biography, I happened to find and read a thesis written by Dr. and Professor Robert F. Rose of Otani University, Kyoto, Japan. The title of the thesis is Kumarajiva's view of the Lotus Sutra, with a focus on the attainment of enlightenment for Arahant. Okay. Okay.
那么首先呢，法师就说首先他要说明的是，鸠摩罗什对待一切经典的这个基本的态度呢，就是他们都是佛陀所教的这个真理之法。那无论是大乘佛经还是小乘佛经，都是没有错误的、没有虚妄的经法。那么不过呢，这一边鸠摩罗什也承认说，佛陀为了要引导各种不同能力的人，于是呢，在他的教法之中，其实是有一个顺序的。举例来说，就是如果有一个大学生和一个3岁的孩子，你想要教他们数学，那么你就需要以不同的方式来教他们，因为他们各自的能力不同嘛。对3岁的孩子，你可能需要先教孩子如何数数。那另一方面呢，你可以立刻教这个大学生一个很困难的数学理论。那这在佛经里面呢，就叫做方便。不仅仅是在法华经里面，在其他的经典里面也能够找到这个词。比如说这个维摩诘经第2品的这个标题就叫做方便品。所以佛陀之所以要使用许多方便的法门，就是因为佛陀需要引导不同的人，不同的人有着不同的根性，适合不同的教法。佛陀最终呢，需要平等的引导大家走向佛陀的无上教法，就要走向这个成佛的无上教法。那么鸠摩罗什知道了这一点，所以呢，这个法华经就是鸠摩罗什将法华经定位为诸经之中最高最究竟的这个教法。那么我怎么知道这一件事情的呢？法师说他怎么样是知道的呢？那是因为在研究鸠摩罗什传记的过程之中，法师他说他偶然发现到，并且读到了这个日本京都大谷大学的一个教授日本京都大谷大学的一个教授，名字叫做 Robert F. Rhodes， 这个教授的这个博士，他写的一篇论文。那这一篇论文呢，它的题目就是鸠摩罗什对法华经的观点，以罗汉的证悟为焦点。OK。Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa sikap dasar Kumarajiva terhadap semua sutra adalah bahwa semua sutra merupakan kebenaran dari ajaran Buddha. Tidak ada sutra yang salah di antara semua sutra, baik dalam sutra Mahayana maupun Theravada. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa ada proses ajaran Buddha untuk membimbing banyak orang yang memiliki kapasitas yang berbeda. Ini seperti ketika ada seseorang mahasiswa dan seorang anak berusia 3 tahun, dan Anda ingin mengajari mereka matematika, tapi Anda perlu mengajari mereka dengan cara yang berbeda karena kapasitas mereka sangat berbeda satu sama lain. Pada anak berusia 3 tahun, Anda perlu mengajari anak tersebut cara menghitung angka terlebih dahulu. Sementara Anda dapat mengajari mahasiswa dengan teori matematika yang sulit dengan segera. Hal ini disebut dalam sutra sebagai upaya kausalya. Tidak hanya dalam sutra Bunga Teratai atau Saddharma Pundarika Sutra, tetapi juga dalam sutra lain, Anda dapat menemukan kata-kata tersebut. Misalnya, bab 2 dari sutra Vimalakirti juga merupakan bab upaya kausalya. Alasan mengapa Buddha perlu menggunakan banyak sarana yang tepat adalah karena Buddha perlu membimbing orang-orang yang berbeda-beda dengan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas mereka. Pada akhirnya Buddha perlu membimbing setiap orang secara sama menuju pengajaran tertinggi dari Buddha. Kumarajiva mengetahuinya sehingga ia menempatkan Saddharma Pundarika Sutra sebagai ajaran tertinggi dan paling utama di antara semua sutra. Bagaimana saya tahu tentang ini? Ini karena dalam penelusuran biografi Kumarajiva, saya kebetulan menemukan dan membaca tesis yang ditulis oleh Dr. dan Prof. Robert F. Rhodes dari Universitas Otani, Kyoto, Jepang. Judul tesisnya adalah Pandangan Kumarajiva tentang Saddharma Pundarika Sutra dengan fokus pada pencapaian pencerahan bagi arahat. Oke. In Dr. Rhodes' thesis, he compared the Lotus Sutra to other sutras by who can attain Buddha. In all other Mahayana sutras, deny the attainment of Buddhahood for Theravada monks
namely Shulavakas and Pratika Buddhas. But only the Lotus Sutra is different. Only in the Lotus Sutra, the Buddha says that everyone can attain Buddha. But it doesn't mean that only the Lotus Sutra is the right teaching and others are false. There is a process to lead different type of people to the ultimate supreme enlightenment of the Buddha, as I mentioned before. Therefore, the Lotus Sutra should be preached the last after Buddha preaches all other sutras. That's not only thought of Kumarajivas, but Nagarjuna's too. Nagarjuna was considered as the founder of Mahayana Buddhism. He established the theological system of Mahayana Buddhism. He also located the Lotus Sutra on the top of all sutras. Of course, Nagarjuna found it first. As we shared studying it, Kumarajiva entered into priesthood as a Theravada monk at first. Then one day he met a Mahayana monk, Surya Soma, and discussed with him about the difference between Mahayana and Theravada. After that, Kumarajiva converted himself to a Mahayana monk. Surya Soma belonged to the Dharma lineage of middle way founded by Nagarjuna, which was one of the two mainstreams in Mahayana Buddhism, with the yoga. So it is natural that Kumarajiva followed Nagarjuna's thought and located the Lotus Sutra on the top of all sutras. In the thesis of great wisdom written by Nagarjuna, he broke down the Dharma of what in chapter 2, Sutra 2, 9 suchnesses. That is the reason Kumarajiva translated that part of the Lotus Sutra, chapter 2, the 10 suchnesses. Yeah, we always chant these. Also, Nagarjuna's basic attitude toward the sutras was that all sutras are Buddha's right teachings, and as a result of considering the process that lead all people to Buddhahood, he located the Lotus Sutra on the top of all sutras. Kumarajiva, of course, followed that attitude. Not only them, Chi-I of Tiantai, our founder, Nichiren Shonin, were all the same, following the Kumarajiva's attitude and located the Lotus Sutra on the top of all sutras. And now we are chanting the title of the Lotus Sutra, which has been located on top of all sutras by all these sages. Now we know the reason why we chant Nam-myoho Renge Kyo, don't we? Okay. 好，那么Rhodes 博士呢，在他的论文之中，以谁能够成佛来比较这个《法华经》和其他的经典哈。那么在其他的大乘经典呢，都否认上座部僧侣，也就是声闻必知佛能够成佛。那唯独《法华经》不同，只有在《法华经》之中，佛陀说任何人每一个人都可以成佛。但是呢，并不是说只有《法华经》才是正法，其他的都是假的。正如呢法师之前提到的，要引导不同类型的人获得佛陀的终极无上觉悟，是有这么一个过程和顺序的。所以佛陀应该是在说完了其他经之后，最后才来说《法华经》。这个不仅仅是鸠摩罗什的想法，也是龙树的想法。那龙树菩萨呢，被认为是大乘佛教的创始人，他创立了大乘佛教的理论体系，然后他又把《法华经》置于诸经之首。那当然，这个是龙树首先发现的，就如同我们之前分享的学习里面有提到，那鸠摩罗什一开始是以上部做僧侣的身份出家，后来有一天，他遇到了一位大乘僧人须利耶苏摩，并且呢跟他讨论了这个大乘与上座部的区别。此后呢，鸠摩罗什就转为了大乘僧人，须利耶苏摩就属于龙树菩萨创立的这个叫做中观派法脉，那么与瑜伽派并列为大乘佛教的两大主流之一。
所以鸠摩罗什就遵循龙树菩萨的思想，将《法华经》置于就是放在这个诸经之上，是理所当然的。那么龙树菩萨呢，在大智度论中，将《法华经》第二品的五合法分解为九如是，就是这个原因，鸠摩罗什就将《法华经》第二品的那个部分翻译成十如是。而且龙树菩萨对待佛经的基本态度就是一切佛经都是佛陀的正法。那考虑到一切众生成佛的过程，于是他把《法华经》置于一切佛经之上。那么鸠摩罗什当然也遵循这一种态度，不仅是他们，天台大师智义、宗主日莲圣人也是一样的，都遵循着鸠摩罗什的这个态度，将《法华经》放在诸经之上。现在我们所念诵的《法华经》的题目“南无妙法莲华经”，南无妙法莲华经，就是所有这一些圣人将其置于所有其他经典之上的。现在我们知道念诵南无妙法莲华经的原因了，不是吗 ？OK。Dalam tesis Dr. Rhodes, ia membandingkan Sadharma Pundarika Sutra dengan sutra-sutra lain berdasarkan siapa yang bisa mencapai kesadaran Buddha. Dalam semua sutra Mahayana lainnya, menolak kemungkinan pencapaian kebudahan bagi biksu Theravada, yaitu Sravaka dan Pratyekya Buddha. Tetapi hanya Sadharma Pundarika Sutra yang berbeda. Hanya dalam Sadharma Pundarika Sutra, Buddha mengatakan bahwa siapapun, semua orang bisa mencapai kesadaran Buddha. Namun, itu tidak berarti bahwa hanya Sadharma Pundarika Sutra adalah ajaran yang benar dan yang lain salah. Ada proses untuk membimbing berbagai tipe orang menuju pencerahan tertinggi. Buddha seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, Sadharma Pundarika Sutra seharusnya disampaikan terakhir setelah Buddha menyampaikan semua sutra lainnya. Ini bukan hanya pemikiran Kumarajiva, tetapi juga pemikiran Nagarjuna. Nagarjuna dianggap sebagai pendiri Buddha Mahayana. Dia mendirikan sistem teoritis Buddha Mahayana. Dia juga menempatkan sutra Bunga Teratai, Sadharma Pundarika Sutra di puncak semua sutra. Tentu saja Nagarjuna menemukannya lebih dahulu. Seperti yang kami bagikan dalam studi Kumarajiva, pertama-tama masuk ke vihara sebagai biksu Theravada, kemudian suatu hari dia bertemu dengan biksu Mahayana, Surya Soma, dan mendiskusikan perbedaan antara Mahayana dan Theravada. Setelah itu Kumarajiva beralih menjadi biksu Mahayana. Surya Soma merupakan bagian dari garis jalan tengah, Dharma jalan tengah, yang didirikan oleh Nagarjuna, yang merupakan salah satu dari dua aliran utama dalam Buddha Mahayana bersama dengan sekolah yoga. Jadi wajar jika Kumarajiva mengikuti pemikiran Nagarjuna dan menempatkan Sutra Bunga Teratai di puncak seluruh sutra. Dalam tesis kebijaksanaan besar yang ditulis oleh Nagarjuna, ia memecah Dharma dari 5. Pada bab 2 Sadharma Pundarika Sutra yang merujuk kepada sutra kebijaksanaan dirubah menjadi 9 kesunyataan sehingga mendorong Kumarajiva untuk menerjemahkan bagian dari bab 2 Sadharma Pundarika Sutra menjadi 10 aspek. Hal ini menggambarkan interpretasi yang mendalam terhadap ajaran Sadharma Pundarika Sutra. Sikap dasar Nagarjuna terhadap sutra-sutra adalah bahwa semua sutra mengajarkan ajaran yang benar dari Buddha dalam mempertimbangkan proses yang mengarahkan semua orang menuju kebudahan. Ia menempatkan Sadharma Pundarika Sutra di puncak semua sutra. Kumarajiva tentu saja mengikuti sikap tersebut. Bukan hanya mereka, Chi dari Tentai, pendiri kita Nichiren Daishonin juga sama, mengikuti sikap Kumarajiva dan menempatkan Sadharma Pundarika Sutra di puncak seluruh sutra. Dan sekarang kita menyebut judul dari Sadharma Pundarika Sutra yang telah ditempatkan di puncak semua sutra oleh para orang-orang bijaksana ini. Sekarang kita tahu alasannya mengapa kita menyebut Namo Myoho Renge Kyo, bukan? Oke. Let me read a part of chapter 21 of the Lotus Sutra. The Buddha revealed his eternity and explained why he showed that he passed away to us in chapter 16. Then, congregation of the Lotus Sutra
made a vow to spread the Lotus Sutra in the future, in front of the Buddha. In chapter 21, Buddha said that all the doctrines possessed by the Daskam one is Buddha's another name. Daskam one, all the freely exercised supernatural powers of the Daskam one, the storehouse, all the secret essentials of the Daskam one, all the most profound matters of Daskam one. All these are proclaimed, revealed, and clearly expounded in this sutra. According to the Buddha, the teaching of the Lotus Sutra is the storehouse of all the secret essentials of the Buddha. Why does it have to be secret? It is because that is the truth without any experience. The Buddha couldn't reveal it till he reached the Lotus Sutra, which is the last ultimate teaching of the Buddha. For example, if you tell some people who know little about Buddha's teaching that you can attain Buddha, of course they don't believe it. Then the Buddha used so much experience to people who have different capacities. As if you want to attain Buddhahood, you need to meditate in Zen for hours a day and keep doing it. Then you can attain Buddha. Or if you want to attain Buddhahood, you need to chant Nam-myoho Renge-kyo for 1 hour a day and continue doing it for years. Then you can attain Buddha. Or you do good deeds for people in need to become bodhisattvas. Don't be like Theravada monk who is thinking of only his or her attainment to Buddha. Or if you want to attain Buddhahood, you can call the name of Amitabha Buddha 1,000 times. Then you can attain Buddha. There are so many experienced means to be the different people who have different capacities like these experienced means. But ultimately, the Buddha knows that everyone can attain Buddha. Just he didn't say it from the beginning to lead people. Even if so, you may still think that you cannot be a bodhisattva. You can't train yourself as a good Buddhist or human being. Don't worry. At that time, the Buddha said that he will use his supernatural and transcendental power to pull you up to the world of the Lotus Sutra. That's what the Buddha says in that chapter. This is the Buddha's great compassion, like ocean, like sun, and like universe. Okay. 好，那么让我们来读一段这个《法华经》21品里面的这个经文啊。那么佛陀呢，在第16品中揭示了他的永恒寿命，并且解释了为什么他向我们展示了他的涅槃。然后呢，在第21品之中，法会上的僧团大众在佛陀面前发愿，将来要弘扬《法华经》。那么佛陀就说：如来一切所有之法，如来一切自在神力，如来一切所密要之长，如来一切审身之事，皆于此经宣示显说。那么根据佛陀的说法啊，《法华经》的教义就是佛陀一切秘密要义的这个宝库。为什么一定要保密呢？因为啊，这是没有任何权宜之计的真实事实。佛陀直到宣讲《法华经》之后才揭示这一点。而《法华经》是佛陀最后的最究竟的教法。比如说，你对一些对佛法不太了解的人说你可以成佛，当然他们不会相信。于是呢，佛陀就对不同根基的人用了很多不同的方便法门。比如说，如果你想要成佛，你就需要每天禅修几个小时，并且持续不断的努力，那么你就可以成佛了。或者说，如果你想要成佛，你需要每天念诵1小时南无妙法莲华经，并且持续这样做很多年，那么你就可以成佛了。或者说，
你要做善事，帮助有需要的人，成为一位菩萨，不要像上座部出家人那样，只想着自己成佛。又或者说，如果你想要成佛，你就需要称颂阿弥陀佛的名字1000遍，那么你就可以成佛了。这样啊，就有这很多不同的方便法门来引导同样有很多不同根性的人。但是最终佛陀知道，任何一个人，每一个人其实都可以成佛的，只是呢，他为了引导人们，在一开始的时候没有说这一件事啊。即使是这样，你可能仍然认为你不能够成为菩萨，你不能够训练自己成为一个好的佛教徒，甚至是好的人，那么就不用担心啊，因为佛说到时候他就会用神通力把你拉到法华经的世界里面去。这个就是佛陀在这一品中所说的，这就是佛陀如海如日如宇宙的大慈悲。OK。Saya akan membacakan sebagian dari bab 21 dari Sutra Bunga Teratai, yaitu Buddha menunjukkan kekekalannya dan menjelaskan mengapa dia menunjukkan bahwa dia telah tiada moksha pada bab 16 kepada kita. Kemudian kongregasi Sadharma Pundarika Sutra, Sutra Bunga Teratai, membuat janji untuk menyebarkan Sadharma Pundarika Sutra di masa yang akan datang di hadapan Buddha pada bab 21. Buddha berkata bahwa semua ajaran yang dimiliki oleh Sang Buddha, semua kekuatan luar biasa yang dilakukan oleh Sang Buddha, gudang dari seluruh rahasia penting Sang Buddha, semua hal yang paling mendalam dari ajaran Sang Buddha, semuanya ini diungkapkan dan dijelaskan secara jelas dalam sutra ini. Menurut Buddha, ajaran dari Sutra Bunga Teratai adalah gudang dari semua rahasia penting Sang Buddha. Mengapa itu harus menjadi rahasia? Karena itulah kebenaran yang sesungguhnya. Sang Buddha tidak dapat mengungkapkannya sampai dia memberikan ceramah tentang Sadharma Pundarika Sutra yang merupakan ajaran terakhir dan tertinggi dari Sang Buddha. Sebagai contoh, jika Anda memberitahu beberapa orang yang sedikit mengetahui tentang ajaran Buddha, Anda dapat mencapai kesadaran Buddha, tentu saja mereka tidak percaya. Kemudian Sang Buddha menggunakan sarana yang banyak kepada orang-orang yang memiliki kapasitas yang berbeda. Seperti jika Anda ingin mencapai kesadaran Buddha, Anda perlu bermeditasi dalam Zen selama berjam-jam setiap hari dan terus melakukannya. Kemudian Anda dapat mencapai kesadaran Buddha. Atau jika Anda ingin mencapai kesadaran Buddha, Anda perlu mengucapkan Sadharma Namo Myoho Renge Kyo selama 1 jam sehari dan terus melakukannya selama bertahun-tahun. Kemudian Anda dapat mencapai kesadaran Buddha. Atau lakukan perbuatan baik untuk orang-orang yang membutuhkan untuk menjadi bodhisattva. Jangan seperti biksu Theravada yang hanya memikirkan pencapaian kesadarannya diri sendiri saja. Atau jika Anda ingin mencapai kesadaran Buddha, Anda harus menyebut nama Buddha Amitabha ribuan kali. Kemudian Anda dapat mencapai kesadaran Buddha. Ada begitu banyak cara yang digunakan untuk membimbing orang-orang yang memiliki kapasitas yang berbeda seperti sarana-sarana tersebut. Tetapi pada akhirnya, Sang Buddha tahu bahwa siapapun, semua orang dapat mencapai kesadaran Buddha. Hanya saja dia tidak mengatakannya dari awal untuk membimbing orang-orang. Meskipun begitu, Anda mungkin masih berpikir bahwa Anda tidak dapat mencapai bodhisattva. Anda tidak dapat melatih diri sebagai seorang Buddha atau manusia yang baik. Jangan khawatir, pada saat itu, Sang Buddha mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan supernatural dan transendennya untuk membimbing Anda ke Sadharma Pundarika Sutra. Itulah yang dikatakan Sang Buddha dalam bab tersebut. Itulah welas asih besar dari Sang Buddha, seperti samudra, seperti matahari, dan seluas alam semesta. Oke. At the conclusion of my lecture about Kumarajiva, I would like to share with you the greatest lineage of Dharma. Here, Shakyamuni Buddha preached 3 Dharma seals, which are nothing is permanent, there is no self, and if you understand and experience them, you will be in Nirvana. Then Nagarjuna derived the emptiness from the 3 Dharma seals. Then Kumarajiva translated the Lotus Sutra with 10 suchnesses. Then he established the Tenkai philosophy
And our founder Nichiren Shonin advocated to chant the title of the Lotus Sutra, namely Nammyo Horenge Kyo. Now we are able to see that we are on the right path of Shakyamuni Buddha. Okay, thank you for sharing. Okay. 那么作为呢这一个关于这个鸠摩罗什的开示的总结啊，那法师呢就想要在这里跟大家分享最伟大的这个佛法传承，释迦牟尼佛宣讲的三法印，也就是诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。接着呢，龙树菩萨就从这个三法印之中推导出了空性。然后呢，鸠摩罗什翻译出了蕴含实如是的《法华经》。随后呢，这个智毅呢就创立了天台哲学，而我们的宗主日莲圣人呢就主张念诵这个《法华经》的标题，也就是南无妙法莲华经。那现在我们可以看到，我们走在了释迦牟尼佛的正道上面。好，谢谢分享。OK。 So, sebagai kesimpulan dari ceramah saya tentang Kumarajiva, saya ingin berbagi dengan Anda garis keturunan Dharma yang terbesar di sini. Buddha Sakyamuni memberikan 3 segel Dharma, yaitu yang pertama, tidak ada yang kekal. Yang kedua adalah tidak ada diri, no self. Dan jika Anda memahami dan mengalaminya sendiri, Anda akan berada di nirvana. Anicca, anatta, dan nirvana. Kemudian Nagarjuna mendapatkan prinsip kekosongan dari ketiga prinsip terdharma tersebut. Dan Kumarajiva menerjemahkan Saddharma Pundarika Sutra dengan 10 aspek. Kemudian Chi mendirikan filsafat Tiantai. Dan pendiri kita yaitu Nichiren Daishonin menganjurkan kita untuk menyebut judul dari Saddharma Pundarika Sutra yaitu Namo Myoho Renge Kyo. Jadi sekarang kita dapat melihat bahwa kita semua sudah berada di jalur yang benar dari Sakyamuni Buddha. Terima kasih semuanya sudah berbagi pada hari ini. Yeah, thank you very much. Thank you very much everyone. Thank you very much Imai Sensei, Marvin, everyone. Any questions or discussion from today's lecture? Long time no see. I'm sorry. I'm a bit busy recently. Can you all understand? Yeah. Yeah, so thank you very much, Reverend Imai, to share with us about the Kumarajiva's history, Kumarajiva's teachings. Yeah, so from the teaching, from the lecture, we understand how is the process of Kumarajiva have the connection with the Lotus Sutra, and why he chose the Lotus Sutra, and also why Nichiren Daishonin chose the Lotus Sutra. Then now we are chanting Odaimuku Namo Myoho Renge Kyo, so we can have more deepen our faith to the Lotus Sutra. Then understand then that we are on the right path. Then we have to practice more and learn more about the Lotus Sutra and keep our faith to the Odaimuku for sure. Then yeah, and of course to spread more to other people also. Ya, ya terima kasih Reverend Imai dan semuanya. Hari ini kita belajar bahwa selama 6 bulan ini ya Reverend Imai juga sudah menceritakan kepada kita tentang sejarah dari Kumarajiva. Kumarajiva ini dia yang menerjemahkan Saddharma Pundarika Sutra dari Sanskerta ke kanji Chinese sehingga bisa dimengerti dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Lalu kita jadi mengerti juga kenapa Kumarajiva
juga memilih Sadharma Pundarika Sutra sebagai sutra yang tertinggi dan juga Nichiren Daishonin, dan kita sekarang menyebut Odaimoku Namo Myoho Renge Kyo dengan alasan yang jelas ya, bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi kita juga mengerti kenapa alasannya. Dan mudah-mudahan ini semua juga bisa memperdalam hati kepercayaan kita terhadap Sadharma Pundarika Sutra dan bisa membabarkan lebih banyak lagi kepada lebih banyak orang lagi tentang Odaimoku, dan sama-sama kita belajar dan melatih diri kita bersama-sama. Thank you very much. 好，那么最后苗夫法师就做一个总结说很久不见了，不好意思，因为最近有点忙。那么就要谢谢大家的这个参与，然后也谢谢因为法师给我们的这一个鸠摩罗什的这一个教导，鸠摩罗什的这一个关于鸠摩罗什的传记。那么从这个这一个开示之中呢，我们就了解到了这个鸠摩罗什是怎样子跟这个佛陀有上缘分的，又是怎样子接触到《法华经》，以及为什么他会选择《法华经》。那么还有呢，也是为什么日莲圣人会选择《法华经》，并且最后唱出了《南无妙法莲华经》这个题目。那么所以呢，我们就知道说，我们是在这个正确的道路上面行走的、修行的。所以呢，我们现在就可以理解的更多。那么当然也就可以知道说，我们要能够把这个法华经宣扬给更多的人知道。OK。 Okay. Thank you very much. So next week maybe I also have to prepare for the opening ceremony of Jakarta Temple. Maybe I cannot do online. Then maybe after that also we'll busy for the opening ceremony. Maybe after that we continue our online Dhamma talk. Then maybe on December I will try to visit the temples also. So thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. So see you in Jakarta. We chant 3 times Odaimoku. Let's chant the Myoho Renge Kyo 3 times. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho. Okay, see you. Thank you. See you. Take care. Thank you. Thank you. Rob. Thank you. Thank you.